सागरदीघी पंचायत समिति के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस नेता मसीहुर रहमान को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके से बुधवार शाम गिरफ्तार किया गया। उन पर महिला सदस्यों से दुर्व्यवहार, आपत्तिजनक टिप्पणी और सागरदीघी थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों के साथ झड़प समेत कई संगीन आरोप है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के निर्देशानुसार जंगीपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने मसीहुर रहमान को 2 बार पद से इस्तीफा देने का नोटिस भेजा था, लेकिन मसीहुर ने पार्टी के आदेश को नजरअंदाज करते हुए कोलकाता में छिपकर रहने का रास्ता चुना। सूत्रों के मुताबिक जंगीपुर पुलिस जिले की एक विशेष टीम ने बुधवार शाम को पार्क स्ट्रीट इलाके से मसीहुर को धर दबोचा। गुरुवार को उन्हें बहरामपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के अंदर अनुशासन और छवि को लेकर चिंता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस गिरफ्तारी को लेकर सत्तारूढ़ दल पर हमला बोल रहा है। पार्टी के भीतर भी इस तरह की चर्चा तेज है कि अनुशासनहीनता के मामलों में सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। কিছু বলবেন? আপনি কি নির্দোষ? কি বলবেন? 100% নির্দোষ। আমি কিছু কারোর সামনে বলিও নি। ইস্তফা না দেওয়া পুরোপুরি মিথ্যা আর এটা পুরোপুরি চক্রান্ত। আমরা যেখানে যেভাবে দলের জন্য কাজকর্ম করেছি এখানে গেছি, পজিটিভ দিকই আছে। আমরা মানুষের জন্য কাজ করেছি। মানুষ সাগরদীঘির মানুষ সেটা বলবে। আমি 2 বছর ধরে কাজ করেছি, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনো অন্যায় অবিচার কোথাও ইস্তফা না দেওয়ার কারণে কি গ্রেফতার করা হলো আপনাকে? সেটা বলতে পারি না, বলছি আপনি ওই মহিলাকে ইস্তফা দেবেন? দল থেকে বলা হয়েছিল কটূক্তি করেছিলেন? একদম না। ওনার সঙ্গে আমার আপনি কি ইস্তফা দেবেন? আপনি কি ইস্তফা দেবেন? ইস্তফা দেবেন? দল নির্দেশ দিয়েছিল। এই ব্যাপারে আমি কিছু বলছি না। ইস্তফা দেবেন না? দল তো তাহলে আপনার বিরুদ্ধে মহিলা অভিযোগ করছেন কেন? আপনি যদি কোনো চক্রান্ত মনে করছেন? 100%। তাহলে আপনি ইস্তফা দিচ্ছেন না? হ্যাঁ মাসুদা, আপনি কি ইস্তফা দিচ্ছেন না? আপনি কি ইস্তফা দিচ্ছেন না মাসুদা? বলুন মোবাইল। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।